बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ने बड़ा शिकार कर लिया। हाफिज गुल बहादुर अफगानिस्तान में मारा गया। मुखबरी किसने की पता चल गया। दोहा मुआहदे को नाकाम बनाने की साजिश का आगाज़। ज़ल्मे खलीलजाद का काबुल में आ धमका। मोदी ट्रंप का सामना करने से फिर भाग गया। 17 अक्टूबर को जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इलाके अरगोन में दहशतगर्दों की एक कमीन गाह पे मिसाइल दागे थे तो अफगान तालिबान ने पूरी दुनिया में वावेला शुरू कर दिया कि इस हमले में 8 नौजवान क्रिकेटर मारे गए हैं। इस बेबुनियाद दावे की बुनियाद पर अफगानिस्तान ने न सिर्फ ट्राई सीरीज़ मुलतवी कर दी बल्कि भारत के साथ मिलकर ICC से एक बयान भी जारी करवा दिया। लेकिन कल रात इस क्रिकेट टीम के कप्तान और खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए हैं। ये भी पता चल गया कि मरने वाली खिलाड़ी 8 नहीं बल्कि इनमें से तादाद 36 थी, जिनमें 4 की लाशें इस कदर झुलस गई थी कि वो शनाख्त के काबिल भी नहीं रही। तो इन तमाम लाशों को फजर के वक्त इंतहाई राजदारी के साथ अरगोन के एक मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तो पाकिस्तान ने यह स्ट्राइक इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर की थी, और लेकिन अफगान तालिबान ने इस हमले के फ़ौरन बाद इस कंपाउंड के आसपास इंतहाई सख्त पहरा बिठा दिया, और 5 रोज़ गुजर जाने के बाद भी आज भी वहाँ से चिड़िया पर नहीं मार सकती। इतनी राजदारी बरतने का मकसद सिर्फ एक था कि कहीं मरने वालों की शनाख्त ज़ाहिर न हो जाए, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने कल रात इस बात की तस्दीक कर ली कि इस हमले में हाफिज़ गुल बहादुर अपनी शूरा के अरकान समेत मारा गया। हमले के वक्त ये लोग वहाँ एक इजलास के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन मौत ने उनको मोहलत नहीं दी है। हाफिज़ गुल बहादुर का ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान से, और ये ऑपरेशन ज़रब-ए-ग़ज़ब शुरू होते ही अफ़गानिस्तान भाग गया था। इस शख्स ने शुमाली वज़ीरिस्तान में अपना अलहदा गिरोह बना रखा है, जो कल-अदम TTP का बदतरीन हरीफ समझा जाता है। जब ये अफ़गानिस्तान मुंतकिल हुआ तो वहाँ भी TTP के साथ इसकी रस्साकशी जारी रही। तो हाफिज़ गुल बहादुर ने अफ़गानिस्तान में अलकायदा समेत मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप्स को मुनज़्ज़म किया और इत्तेहादुल मुजाहिदीन के नाम से नया गिरोह खड़ा किया। इस गिरोह ने खोस्त और पख्तिया में अपने ठेके बना रखे। तो शुमाली वज़ीरिस्तान, लकी मरवत और बन्नू और आसपास के इलाकों में पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में यही गिरोह मुलव्वस था। बन्नू कैंट पर हमले की जिम्मेदारी भी इसी गिरोह ने कबूल की, और TTP के सरबराह नूर वली महसूद को शक था कि हाफिज़ गुल बहादुर का गिरोह इनके अरकान की मुखबरी करता है, और इसी शक की बुनियाद पर अफ़गान सरजमीन में मौजूद ये दोनों गिरोह एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार थे। तो अफ़गान तालिबान ने कई बार इन दोनों दहशतगर्दों के दरमियान सुलह कराई, लेकिन दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे पर हमले बंद नहीं किए। तो हाल ही में पाकिस्तान ने काबुल में इंपीरियल होटल के करीब नूर वली महसूद की गाड़ी को निशाना बनाया तो TTP ने हाफिज़ गुल बहादुर के गिरोह पर मुखबरी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। तो अगर अभी तक हाफिज़ गुल बहादुर के गिरोह ने अपने कमांडर की हलाकत तस्दीक नहीं की है, लेकिन TTP के करीबी ज़राए अपने हरीफ की मौत पर जश्न मना रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि TTP का ये जश्न बहुत जल्द मातम में बदलने वाला है। हाफिज़ गुल बहादुर के गिरोह पे चूँकि बदला अब फ़र्ज़ हो चुका है, इसी किसी भी वक्त TTP के सरबराह नूर वली महसूद के मारे जाने की खबर भी आ सकती है। तो ज़ल्मे खलीलजाद मकामी बुनियादों पर काबुल आ धमका है, और काबुल वहाँ इसने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी के साथ एक तवील मुलाकात की है। इस मुलाकात में किन अमूर पर गुफ्तगू हुई, क्या तय हुआ, काबुल इंतज़ामिया ने इस अहम मुलाकात के बारे में कोई प्रेस रिलीज़ तो जारी नहीं किया, लेकिन इस मुलाकात के थोड़ी देर बाद काबुल इंतज़ामिया के मरकज़ी तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का एक बयान सामने आया। इस बयान में उन्होंने एक तो दावा ये किया कि पाकिस्तान के साथ झड़पों के दौरान सिर्फ सदर ट्रंप ने सीज़ फायर कराने के लिए पेशकश की थी, लेकिन इस वक्त चूँकि हमारे 2 ममालिक इस इशू पर काम कर रहे थे, इसलिए हमने इनकी पेशकश को कबूल नहीं किया। तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दूसरा दावा यह किया कि दोहा में बातचीत के दौरान अफ़गान वफ़द को अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने का नहीं कहा गया। हमने सिर्फ इस बात की हामी भरी थी कि अफ़गान सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, उसके अलावा हमने कोई बात तय नहीं की। मैं आपको बताऊँ कि ज़ल्मे खलीलजाद की आमद से पहले अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ ये नहीं था। पाकिस्तान का अफ़गान तालिबान से तो बुनियादी मुतालबा ही है कि आप अपनी सरजमीन पर छुपे दहशतगर्दों को पकड़ के हमारे हवाले करें या फिर इनका सफाया करें। तो दोहा में मुज़ाकरात के दौरान अफ़गान वफूद ने इस बात की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन ज़ल्मे खलीलजाद के काबुल पहुँचते ही अफ़गान तालिबान का लबो लहजा बदल गया। तो अफ़गान मीडिया तो यह दावा कर रहा है कि दोहा से वापसी पर अफ़गान तालिबान की क़यादत TTP को पाकिस्तान की सरहदों से दूर किसी और इलाके में मुंतकिल करने के बारे में भी सोच रही थी, लेकिन जिस तरह भारत काबुल में तेज़ी के साथ अपने कदम जमा रहा है और जिस तरह ज़ल्मे खलीलजाद वहाँ पे वारिद हुआ है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि अफ़गान तालिबान TTP को शुमाली इलाकों में
منتقل کرنے کے منصوبوں پہ عمل کریں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ طالبان نے دوحہ میں جو کچھ بھی طے کیا اب وہ ہیلے بہانوں سے اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے، کوئی نہ کوئی عذر تراش کر کے عمل کو طول دینے یا مکمل طور پہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سب سے پہلے تو اپنا پرانا مطالبہ دہرائیں گے کہ ہم ٹی ٹی پی کو آپ کی سرحدوں سے کہیں دور منتقل کر دیتے ہیں، لیکن اس کے اخراجات آپ دیں۔ تو افغان طالبان نے مطالبہ پہلے بھی کیا تھا، یو اے ای اس ادائیگی کے لیے تیار بھی تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ افغان طالبان اس بات کی ضمانت دینے پر راضی نہیں تھے کہ ٹی ٹی پی دوبارہ پاکستان کی سرحدوں کی طرف نہیں آئے گی۔ تو میں جانتا ہوں طالبان اب بھی ٹی ٹی پی کو منتقل کرنے کے لیے پیسے تو مانگیں گے، گارنٹی نہیں دیں گے۔ تو افغان طالبان کو پتہ ہے اگر انہوں نے اپنی سرزمین سے دہشت گردی کا خاتمہ کر لیا تو پھر ان کی روٹی روزی ختم ہو جائے گی۔ جب تک یہ گروہ ان کی سرزمین پہ دندراتے ہیں تب تک پوری دنیا ان کی مدد کرتی ہے، امریکہ سے ڈالر آتے رہیں گے، این جی او سے ذریعے امداد ملتی رہے گی، اقتدار پر ان کا قبضہ رہے گا۔ تو اس سارے کھیل میں انڈیا کو چاروں طرف ہرا ہرا سوچ رہا ہے۔ ایک طرف کابل میں بھارتی سفارتخانہ کابل انتظامیہ کو ڈٹ جانے کا مشورہ دے رہا ہے، دوسری جانب انڈین میڈیا اور سوشل میڈیا آج کل ٹی ٹی پی کی کارروائیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو اس کی دو مثالیں دوں، اس سے واضح ہو جائے گا کہ ٹی ٹی پی کی دہشت گردی کا کھیل اتنا سادہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑی سازش ہے۔ ابھی حال ہی میں حکومت پاکستان نے کرم میں سرگرم ٹی ٹی پی کے ایک کمانڈر کے سر کی قیمت مقرر کی، لیکن آج گودی میڈیا کاظم نامی اس درندے کو اپنی سکرین سے بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ سنیں ذرا۔ Throwing a direct challenge to none other than Pakistan Army Chief General Asim Munir. This message from TTP Commander Kazim dares Asim Munir to face him on the ground in Kohat while mocking the Pakistani military for sending what he calls helpless soldiers to their deaths. آپ نے گودی میڈیا کی فرسٹریشن دیکھی، انڈین سوشل میڈیا تو ان میں سے بھی دو ہاتھ آگے ہے۔ را کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے آج ایک نیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے کارکنوں نے پشاور کی سڑکوں پہ ناکے لگا لی ہیں۔ اپنے اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ ایک جعلی فوٹیج بھی نشر کر رہے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کا طریقہ واردات بھی یہ ہے کہ اچانک کسی علاقے میں وارد ہوتے ہیں، چند منٹ کے لیے ٹک ٹاک بناتے ہیں اور پھر رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ تو اس قسم کی حرکتوں سے وہ ان علاقوں پہ اپنی موجودگی کا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف پاکستانی قوم کے حوصلے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا دہشت گردوں کی ٹک ٹاک دے کے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں فلاں علاقے پہ دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا، فلاں سڑک پہ ناکہ لگا لیا۔ مجھے تو آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی کہ اس شخص کو جو چوہے کی طرح چھپتا پھر رہا ہے اس شہر کی کس سڑک پہ کھڑا ہو کے دھاڑ سکتا ہے۔ یہ فتنۃ الخوارج چوہے کی طرح بزدل ہے۔ یہ لوگ پچھلے کئی سال سے ہمارے بچوں کا خون بہا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے حوصلے نہیں توڑ سکے۔ پاکستانی قوم اور پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت آج بھی ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہے۔ تو فتنۃ الخوارج کی طرح ان کا سرپرست اعلیٰ مودی بھی انتہائی بزدل ہے۔ وہ آئے روز پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تعریف میں کوئی نہ کوئی ٹویٹ تو کر دیتا ہے، لیکن اپنے اندر ٹرمپ سے ملاقات کرنے کی ہمت نہیں لا سکتا۔ شرم الشیخ میں امن معاہدے کی تقریب میں مودی کی بھی شرکت کی دعوت تھی، لیکن اسے وہاں جانے کی جرت نہیں ہوئی۔ اب اکتوبر کے آخر میں آسیان کانفرنس ہو رہی ہے جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی شرکت کرنی ہے۔ مودی نے ملیشین گورنمنٹ کو کل فون کر کے اس کانفرنس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے۔ مودی کو پتہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے آمنا سامنا ہو گیا تو وہ اس کے ساتھ زیلنسکی سے بھی برا سلوک کرے گا، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہے گا I told Prime Minister his 7 planes were shot down and he should finish the war else Pakistan will decimate. اپنی رائے مجھے دیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔